व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में 1.5 करोड़ यहूदी हैं और 1.5 अरब मुसलमान। दूसरे लफ्ज़ों में दुनिया में एक यहूदी के ख़िलाफ़ 100 मुसलमान हैं। लेकिन यहूदी मुसलमानों से 100 गुना ज़्यादा मजबूत, अमीर, तालीम याफ्ता और तख्लीकी सलाहियतों के हामिल क्यों हैं? इन वजूहात और मुसलमान कैसे इनका मुकाबला कर सकते हैं, इस वीडियो में बयान किए जाएंगे। आइंस्टाइन, जो अब तक का सबसे बाअसर साइंसदान है, यहूदी था। नफ्सियाती तज़किये के वालिद सिगमंड फ्राइड यहूदी था। कार्ल मार्क्स यहूदी था। आइए इन यहूदियों को देखें जिन्होंने बनूनू इंसान के लिए दौलत और सेहत का इजाफ़ा किया। स्टैनले मेजोर ने पहली माइक्रो प्रोसेसिंग चिप ईजाद की। लॉर्ड ने पहला जोरी सिलसिलावार रिएक्टर तैयार किया। पिछले 100 सालों में यहूदियों ने सिर्फ साइंसी मैदान में 104 नोबेल इनामात हासिल किए, जबकि 1.5 अरब मुसलमानों में सिर्फ 3 नोबेल इनाम मिले। यहूदी इतने अख्तराई और ताकतवर क्यों हैं? आलमी सतह पर तस्लीम शुदा सरमायाकारों, कारोबारी अफराद और यहूदियों के अकीदे से वाबस्ता ब्रांड्स को अगर देखें तो उनमें पोलो, लेवी की जीन्स, गूगल, डेल कंप्यूटर्स, इंटेल, अमेज़न, ओरेकल, डंकन डोनट्स वगैरह उनकी माशी तरक्की के शाहकार हैं। यहूदी मज़हब के आलमी सतह पर तस्लीम शुदा फ़नकारों पर एक नज़र डालें तो माइकल डगलस, डस्टिन हॉफमैन, हैरिसन फोर्ड, वुडी एलन वगैरह उनके बेहतरीन शाहकार हैं। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स में यहूदी स्टीवन स्पीलबर्ग, मेल ब्रुक्स, ओलिवर स्टोन वगैरह बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं। वो कौन सा मज़हब है जिसका IQ लेवल सबसे ज़्यादा है? वो यहूदियत ही है। यहूदी इतने ताकतवर क्यों हैं? क्योंकि हर बच्चे और नौजवान की म्यारी तालीम फराहम करते हैं। इस किस्म की तालीम सरासर तरक्की याफ्ता, रट्टा सीखने वाली नहीं और तख्लीकी होती है। और मुसलमान इतने कमज़ोर क्यों हैं? क्योंकि वो गलत तालीम देते हैं और ऐसे निज़ाम तालीम नाफिज करते हैं जिससे तरक्की को कोई फ़ायदा ही नहीं होता। ज़्यादातर अदम तफ्तीश, कोई तहकीक नहीं, रूटीन और लाजमी तालीम, रट्टे वाली तालीम। ताहम हमारे कुर्ज़ा अर्ज़ पर तकरीबन 1.5 अरब मुसलमान रहते हैं। दूसरे अल्फाज में दुनिया की कुल आबादी में हर 5 अफराद में से 1 मुसलमान है। हर हिंदू के बराबर 2 मुसलमान होते हैं। हर बुद्ध मत के पैरोकार के लिए 2 मुसलमान हैं और यहूदी के लिए 100 मुसलमान हैं। इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम OIC के 57 अरकान हैं और तमाम ममालिक में सिर्फ 500 यूनिवर्सिटियाँ हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हर यूनिवर्सिटी में 30 लाख लोगों के लिए है एवरेज, यानी हर यूनिवर्सिटी 30 लाख लोगों के लिए है, वो भी ख़राब मेयार की। जबकि अमेरिका में 5758 यूनिवर्सिटियाँ हैं। आलमी यूनिवर्सिटियों की 500 की एकेडमिक वैल्यूज़ की रैंकिंग में एक भी यूनिवर्सिटी मुसलमान ममालिक की नहीं थी। इसकी वजह नाकिस मेयार, रट्टे वाली तालीम, कम शरह ख़वानदगी है। मुसलमान साइंसी मैदान, तालीमी मैदान, माशी मैदानों में बहुत पीछे क्यों हैं? इसका जवाब हम देखते हैं। इस सवाल का जवाब हमारी वीडियो 2 इस्लाम में दिया गया है, डॉक्टर ग़ुलाम जिलानी बर्ग की तहकीक में, जो PhD थे, और इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस तहकीक के मुताबिक 2 इस्लाम हैं, एक इस्लाम असल है और दूसरा वो जिस पर मुसलमान अमल पैरा हैं। मुसलमानों ने दाढ़ी, नमाज, रोज़ों और चंद फ़ुरूई इख्तलाफी अकायद को दीन समझा हुआ है और वो उन्हीं के गिर्द घूम रहे हैं। जन्नत उनके नज़दीक इन इबादत से मिल जाएगी। लिहाजा फ़ानी दुनिया पे मेहनत करने के बजाय महज चंद इबादत पे अमल करके दुनिया गुजारो, वक्त गुजारो और जन्नत में पहुंच जाओ। यही अक्सरियत का इस्लाम है। जबकि असल इस्लाम वो है जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस्लाम है, जिसमें इस्लाम से दुनिया का बेहतरीन निज़ाम हयात, बेहतरीन निज़ाम हुकूमत, बेहतरीन निज़ाम इंसाफ और बेहतरीन सियासी और समाजी निज़ाम दुनिया को देना और दुनिया में नाफिज करना है। दुनिया में एक ताकतवर इस्लाम नाफिज करने के लिए माशी और सियासी ताकत हासिल करनी है, जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हासिल की और फिर दुनिया पे नाफिज की। अगर वो इक़्तिदार हासिल ना करते, हुकूमत हासिल ना करते, तो यकीनन वो दुनिया पे अपना निज़ाम नाफिज नहीं कर सकते थे। मुसलमानों का आज का अहम तरीन जहाद साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में और मईशत के मैदान में मुसलमानों के उरूज के लिए जिद्दोजहद करना है, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी से दूरी ने मुसलमानों को कुफ़ार के सामने मगलूब कर दिया है।
اسی طرح معیشت کی کمزوری نے مسلمانوں کو اغیار کے قرضوں اور غلامی میں مبتلا کر دیا ہے۔ مسلمانوں کو آج بل گیٹس، جیف بیزوس، جیک ما وغیرہ جیسے بلینئرز کی ضرورت ہے جو ہماری معیشتوں کو استحکام دے سکیں، اور آئنسٹائن اور اسٹیو جابز جیسے اختراعی اذہان کی ضرورت ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کو ترقی دے کر آگے لے کے جائیں ہمیں۔ یہی چیزیں ہمیں حضرت سلیمان اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی حکومتیں اس دور میں بنانے میں معاون اور مددگار ثابت ہوں گی۔ UNDP کے ذریعے جمع شدہ اعداد و شمار کے مطابق عیسائی دنیا میں خواندگی کی شرح 89% ہے۔ اس میں سے 98% کم سے کم پرائمری اسکول کے فارغ التحصیل ہیں، اور 100 افراد میں سے 40 یونیورسٹی کے فارغ التحصیل ہیں۔ 15 عیسائی اکثریتی ممالک میں خواندگی کی شرح 100% ہے، لہٰذا ان 15 ممالک میں ایک بھی ناخواندہ شخص کی تلاش ممکن نہیں ہے۔ مسلم ممالک میں صورتحال اس کے برعکس ہے، ایک بھی ایسا مسلم ممالک نہیں ہے جہاں 100 میں سے صرف 40 افراد ہی پڑھ لکھ سکتے ہوں اور ہر شخص خواندہ ہو۔ ان میں 50% پرائمری اسکول کے فارغ التحصیل ہیں اور صرف 2% یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں۔ امریکہ میں سائنسدانوں کی کل تعداد 4000 اور جاپان میں 5000 ہے۔ مسلم اکثریتی ممالک میں سائنسدانوں کی کل تعداد صرف 230 ہے۔ تمام ماہر سائنسدان نہیں ہیں۔ سائنسدان کا مطلب ہے وہ شخص جو مثبت علوم سے فعال طور پر نمٹتا ہے، اور ہر 10 لاکھ مسلمانوں کے لیے صرف ایک سائنسدان موجود ہے۔ ٹیکنیکل ماہرین کے معاملے میں مسلم اکثریتی عرب ممالک میں صورتحال بہت بدتر ہے۔ ہر 10 لاکھ مسلم عرب آبادی میں 50 ٹیکنیشین ہیں۔ عیسائی دنیا میں ہر ملین لوگوں کے لیے 1000 ٹیکنیکل ماہرین ہیں۔ تعلیم اور ناکافی وسائل مختص ریسرچ ڈیولپمنٹ کے لیے ناقص کوالٹی کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مسلمان اپنی مجموعی قومی آمدنی کا 0.2% تحقیق اور ترقیاتی بجٹ کے لیے مختص کرتے ہیں۔ دوسری طرف عیسائی دنیا تحقیق اور ترقی کے لیے 5 سے 25 گنا زیادہ مختص کرتی ہے۔ اسلامی دنیا میں نئے علم پیدا کرنے کی صلاحیت کا اسی وجہ سے فقدان ہے۔ دنیا اپنے عوام کو جو علم پیدا کرتی ہے اس کی تعلیم دینے میں بھی ناکام رہتی ہے۔ ہائی ٹیک برآمد کرنے والے اعداد و شمار میں اس کا ثبوت پوشیدہ ہے۔ کل برآمدات میں پاکستان کی اعلیٰ ٹیکنالوجی کی برآمدات کی شرح 1% بھی نہیں ہے۔ یہ سعودی عرب، کویت، مراکش اور الجیریا میں 0.3% ہے۔ سنگاپور میں یہ شرح 58% ہے۔ مستقبل علم پر مبنی معاشرے پر محیط ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 57 مسلم ممالک کی مشترکہ مجموعی قومی پیداوار 2 کھرب سے بھی کم ہے۔ دوسری طرف امریکہ میں 310 ملین افراد کے ساتھ صرف 12 کھرب ڈالر کے سامان اور خدمت تیار کرنے کی کیپیسٹی موجود ہے۔ چین 8 ٹریلین ڈالرز، جاپان 3.8 ٹریلین ڈالر، جرمنی 2.4 ٹریلین ڈالر تیار کرتا ہے۔ اسپین میں یہ 1 ٹریلین ڈالر ہے، پولینڈ میں 489 بلین ڈالر، تھائی لینڈ میں تقریباً بلینز ڈالرز میں یہ سامان تیار ہوتا ہے۔ اس معاملے کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ عالم اسلام کی مجموعی قومی پیداوار کا تناسب پوری دنیا کی مجموعی قومی پیداوار کے ساتھ تیزی سے کم ہو رہا ہے جبکہ وہ بڑھ رہے ہیں۔ مسلمانوں کی کمزوری کا سبب تعلیم کا فقدان، لفظی طور پر ڈالنے کے لیے معیاری اور عصری تعلیم کی کمی، ٹیکنیکل ایجوکیشن، سائنٹیفک ایجوکیشن، غیر معقول روحانی مطیع مذہبی بنیاد پہ فرسودہ تعلیم، اور وہ اسلام جس پر وہ عمل کرتے ہیں بجائے اس اسلام کے جو حضرت یوسف علیہ السلام کا اسلام تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا اسلام تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام تھا، اور حضرت عمر بن خطاب کا اسلام تھا، جس کو انہوں نے ساری دنیا میں پھیلایا تھا، ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پہ، خدمت خلق کے طور پہ، نہ کہ چند عبادات کو وہ اسلام سمجھتے تھے۔